Ayan na. Ano na? No, let's go. Daddy, Ah. Daddy, ma-hide. Hide. Hide ko. Daddy, Daddy, go over. Go over. How? Go down. Because masikas yung enemy. Daddy. Daddy, Daddy, go down. Go down. Go down, Gani. Oo. Hindi ka naman matugaw. Dito ka na lang, oh. Sing. Oo. Hindi ka go down. Hindi na po. Sige. Kana, Asa ta? go down. Go down. Oh, baka hindi ka masin sa enemy. Daddy ka na purple. At ito dito. Ito na dito ha. Na dito enemy oh. Dead tanan. No, dead sila no. Oh, wala na karon mag-run tanan mo. Na, nag-stop na no. Kaya na dead na sila. Oh, one hit lang to kayo sa bali. One hit lang to. Diretso sa taas kay para mag-dead position na. Ang sniper rifle is the best is ever. Daddy, shoot na natin oh. Kay ting kana oh. Call siya dito. Kana oh, Daddy. Oh, kana oh. Kana. Ito. Kana. Daddy. Shoot natin na oh. Shoot natin. Kana. Get down, Daddy. Call pa siya. Napol pa siya kaya, friend. Dire na ta. Daddy, Get dito. na car. Kaya dito pang enemy sa layo kayo. Daddy, ako daw manok. Nya na. Kung siya Get sa kamapal. ay. Kaya na naman ka, bola. Let's go. Let's go, friend. No. Kapit tanay ko sa farm excellence, no? So, wala ko ng tanay ito. Kapit Na ka dito na. enemies oh. Daddy, get down. Wala na siya. Daddy, get down. Get down. Napa dito sa taas oh. Daddy, get down. Get down, para hindi sila kita. Estamos siendo atacados por fuerzas rebeldes. Cantidad de atacantes desconocida. A todas las Ayun unidades. sila. Vuelven a atacar. Wala sila nabalo, no? Dito taan to sa Get taas. down, oh. Kung nai unsa. Okay. Kung nai something. Daddy na! A todas las unidades. Comiencen el ataque. Hindi wala ka nakita ka naman, di ba, oh? Napadead yun no? Sigue por aquí. Kita ni mo? Wala. Oo. Kana o gani. Ito ka, no? Dead siya. Daddy, hindi ka walo? Get down gani sa Get down gani sa buses. Paano sila makita? Oo. Daddy, o ka na, oh? Kita ka na, ano? Hapon. Kaya wala na dato. Kaya okay na to, no? Ako na po, Daddy. Kaya naday ka alat. Ako na po. Wait, I stop na itong video.